हेलो पिलामाने मु अनिल कुमार प्रधान 2021 मसीहा जून मासरे हेबाकु थिबा दशम श्रेणी पब्लिक परीक्षा पई प्रस्तुत थिबा छात्र छात्री मानकु मोर यूट्यूब चैनल लर्न सह स्टडी को स्वागत जनाउछि। चलित वर्ष आंध्र प्रदेश सरकार निर्देश अनुसार सामाजिक शिक्षा पेपर 1 और 2 मिसाई केवल गोटे ही पेपर आसियो जहाँ 100 मार्क एवं 3 घंटा 15 मिनट समय दिज्व। आज वीडियो रे आमे प्रथम अध्याय भारतीय भूगोल स्वरूप पाठर 1 मार्क प्रश्न गुड़िक जहाँकि सेक्शन 1 और 12 नंबर प्रश्न मध्य आसए ता विषय सभी विवरण आलोचना करवा। मु अनुरोध करुच्ची समस्त छात्र छात्री माने यही वीडियोर प्रथम ठारू शेष पर्यंत देख एवं यह पाठर समस्त 1 मार्क प्रश्न गुड़ाकर उत्तर कर तुम प्रस्तुत हो रुह। प्रथम शिक्षार्थी मान सूचना निर्देश अनुसार प्रश्न गुड़िक उत्तर लेख। प्रत्येक प्रश्न ठीक उत्तर पर 1 मार्क। भारतर पश्चिम उपकूल को 3टी भाग में विभक्त कर एक कोंकण उपकूल, 2 कानाडा उपकूल और तृतीय भागटर नाम कौन। सो पश्चिम दिगरे आम जानते कोंकण, कानाडा और मालाबार उपकूल अवस्थित। सो तृतीयटी है मालाबार उपकूल। हिमालय पर्वत श्रेणी को 3टी भाग विभक्त कर एक निम्न हिमालय, हिमाद्री और तृतीय श्रेणी नाम लेख। हिमालय पिला आम जानते एक हिमाद्री, 2 हिमाचल बा निम्न हिमालय, 3 है शिवालिक। सो ठीक उत्तर होची शिवालिक पर्वत श्रेणी। भारतर पूर्व उपकूल को 3 भाग विभक्त कर उत्कल उपकूल, सरकार उपकूल और तृतीय उपकूल नाम लेख। अर्थात उत्कल उपकूल, सरकार उपकूल और यार ठीक उत्तर होची करमंडल उपकूल। करमंडल उपकूल होची यार ठीक उत्तर। निम्न मध्य केउंटी गंगा नदी उपनदी अटे। सो आम जानते झेलम, चेनाब, रबी यही 3टी होची सिंधु नदी उपनदी किंतु कोसी होची गंगा नदी उपनदी। यार ठीक उत्तर होची कोसी नदी। सो ठीक उत्तर कोसी। लंडन सहर में सकाल 7 घंटा होता बेले भारत में केते समय होती पिला माने आमे जानछन जे जीएमटी बा ग्रीनविच मीन टाइम ठारू आईएसटी बा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटा 30 मिनट आगुआ। अर्थात लंडन सहर 7 घंटा होता बेले भारत में 7 घंटा प्लस 5 घंटा 30 मिनट अर्थात 12 घंटा 30 मिनट हो बुझिपाल। सो ठीक उत्तर है 12 घंटा 30 मिनट। क स्तंभर तथ्य सह ख स्तंभर सठिक उत्तरटी जोग कर। कानाडा उपकूल पिला माने कानाडा उपकूलटा कर अच्छी कानाडा उपकूल होची कर्णाटक अर्थात यहाँ ए बुझिपाल। द्वितीय कौन कला मालाबार उपकूल होची केरला अर्थात सी एवं कोंकण उपकूलटा होची गोवा और महाराष्ट्र अर्थात ए सी बी कोड देख पिला ऑप्शन टा ए सी बी। ठीक उत्तर होची बी। कौन बी है ठीक उत्तर। नेक्स्ट देखिया उत्कल उपकूल ओडिशा। उत्कल ओडिशा है बी बुझिपाल। सरकार उपकूल आंध्र प्रदेश सी और करमंडल उपकूल तमिलनाडु ए। सो बी सी ए कोड अच्छे देख पिला बी सी ए बी है ठीक उत्तर होची बी हो यार ठीक उत्तर बुझिपाल। नेक्स्ट देखिया कर्कट रेखा भारत मध्य भाग दे गति करुच्ची। भारतीय प्रामाणिक समय रेखा दिल्ली मध्य दे गति करुच्ची। उक्त ऊर्ध्व उक्ति मध्य केउंटी ठीक आम जानते कर्कट रेखा भारत मध्य भाग दे गति कर ठीक। भारतीय प्रामाणिक समय रेखा दिल्ली मध्य गति कर भूल कारण भारतीय प्रामाणिक समय रेखा उत्तर प्रदेश अलाहाबाद सहर दे गति करुच्ची। सो केवल गोटे ही ठीक तेणुक कह केवल एकटा ही ठीक। सो अर्थात डी है राइट उत्तर। हिमालय बाहरिया नदी गुड़िक चिरस्रोता अटे। हिमवाह गुड़िक जो वर्षार पानी बही थाए। ऊर्ध्व उक्ति मध्य केउंटी ठीक उभय दुटाक ठीक कारण हिमालय बाहर समस्त नदी गुड़ाक चिरस्रोता अर्थात वर्षार पानी बही थाए। हिमवाह गुड़िक जो हिमवाह माने बरफाच्छन्न पहाड़ गुड़ाक जो बरफ गुड़ाक गरम को तरलिक अर्थात तापमात्रा बढ़ले तरलिक पानी बही थाए यह ठीक। तेणुक उभय 1 और 2 ठीक। सो 1 और 2 ठीक अर्थात बीड़ा हूँ यार ठीक उत्तर बुझिपारे।
नेक्स्ट भारतर उत्तर सीमार सुरक्षा बाड़ रूप रही प्रबल शीत ऋतु मध्य एशिया आसिया शीतल वायु को प्रतिरोध कर पर्वतर नाम तुम जो भारत उत्तर सीमा कह भारत उत्तर सीमार हिमालय पर्वत श्रेणी अवस्थित उत्तर सहज हिमालय पर्वत श्रेणी नेक्स्ट यही पर्वतर प्रतिबात अंचल थर मरुभूमि जहाँकि भारत बृहत मरुभूमि कह पर्वतर नाम कौन क पर्वत पाखे रही ना थर मरुभूमि कहले आरावली पर्वत श्रेणी प्रतिबात अंचल रही है जो वर्षा कम होता है तेणुक से अंचल मरुभूमि सो यार ठीक उत्तर होची आरावली पर्वत श्रेणी क स्तंभ तथ्य सह ख स्तंभ सठिक उत्तरटी जोग कर पश्चिम प्रवाहित नदी नर्मदा व तपती डी प्रचुर परिमाण खनिज संपद छटा नागपुर अंचल दक्षिण भारत उच्चतम श्रृंग आन्नाईमुड़ी एटा हूँ बी आन्नाईमुड़ी एवं नीलगिरी पर्वतर उच्चतम श्रृंग हूँ दौदा बेटा अर्थात ए सो डी सी बी है ठीक उत्तर कौन अच्छे आम डी सी बी ए सो सीड है आमर ठीक उत्तर कौटा उत्तर पे सीड हूँ आमर ठीक उत्तर बुझिपार नेक्स्ट पाटकाई अर्थात तो आसाम अरुणाचल प्रदेश पहाड़ गुड़ा कम कह पाटकाई बोलिकी कही था नागा पहाड़ नागालैंड बीड़ा बी उत्तर मणिपुर पहाड़ सी हूँ मणिपुर पहाड़ व मिजोराम अंचल कांगरा और कुलू उपत्यका हिमाचल प्रदेश में ये कांगरा कुलू उपत्यका अवस्थित तो ए बी सी डी सो ऑप्शन बी हूँ यार ठीक उत्तर बुझिपार नेक्स्ट भारतीय मालभूमि तीन पटे समुद्र परिवेष्टित जो यह डेस कहुए तीन पटे जल अर्थात समुद्र थी अंचल को आम कह उपद्वीप यह जेहेतु मालभूमि कहला सो उपद्वीपीय मालभूमि हूँ ठीक उत्तर अर्थात सीड हूँ ठीक उत्तर बुझिपार नेक्स्ट भारतर द्वीप गुड़िक देख पूर्व और पश्चिम दिखाई बंगोपसागर रे अंडमान निकोबार द्वीप अवस्थित पश्चिम अरब सागर लाक्षाद्वीप अवस्थित प्रश्न है भारतर दक्षिण सीमांत स्थान इंदिरा पॉइंट क्यों द्वीपर अवस्थित इंदिरा पॉइंट क्यों द्वीपर अवस्थित माने अंडमान और निकोबार द्वीप अवस्थित कोड़े मानचित्र देख पे भारत अवस्थित विषय में संक्षिप्त लेख यहाँ बेले बेले 2 मार्क आसो 1 मार्क आसपे संक्षिप्त अवस्थित कहले कौन भारत केते डिग्री अक्षांश और केते डिग्री द्राघिया मध्य अवस्थित लिखा पड़ो अवस्थित देख पे कौन 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर अक्षांश 17 डिग्री 6 मिनिट उत्तर अक्षांश एवं कौन 68 डिग्री ये पूर्व द्राघिमार मध्य भारत अवस्थित अच्छी बुझिपार नेक्स्ट गांगेय सिंधु समतल भूमि क्यों दिगरे हिमालय पर्वत अवस्थित गांगेय सिंधु समतल ये अंचल गांगेय सिंधु समतल क्यों दिगरे हिमालय अवस्थित अर्थात तो उत्तर अच्छी ऊपर को सो यही गांगेय सिंधु समतल भूमि उत्तर दिगरे हिमालयटी अवस्थित नेक्स्ट प्रश्न पार्श्व मानचित्र 2 नंबर संख्याटी कौन सूच अच्छी 2 देख 1 2 3 कहे यही सब गुड़ा कौन हिमालयर विभिन्न पर्वत श्रेणी गुड़िक आम जान हिमालय 3 पर्वत श्रेणी विभक्त कराई सबुठ ऊपर थी ऊर्धरा हूँ हिमाद्री 1 नंबर हिमाद्री 2 नंबरटा हूँ हिमाचल बा निम्न हिमालय 3टा हूँ शिवालिक बा बाह्य हिमालय सो ये पचारे 2 नंबरटा आम कह निम्न हिमालय बा हिमाचल यार ठीक उत्तर नेक्स्ट दाक्षिणात्य मालभूमि उत्तर में भारत क्यों भौगोलिक स्वरूप अवस्थित दाक्षिणात्य मालभूमि उत्तर में अर्थात ऊपर भाग गांगेय सिंधु समतल भूमि अवस्थित सठिक उत्तर हूँ गांगेय सिंधु समतल भूमि गांगेय सिंधु समतल भूमि क्यों क्यों राज्य विस्तार करिछि अर्थात तो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सृष्टि होता समतल भूमि अच्छी भारत में यह क्यों क्यों राज्य गति कर देख पे यहाँ हूँ ना 1 पंजाब 2 हरियाणा 3 उत्तर प्रदेश 4 बिहार 5 झारखंड 6 पश्चिमबंग 7 आसाम यही 7 राज्य में आमर गांगेय सिंधु समतल भूमि विस्तार लाभ करिछि बुझिपार बंगोपसागर पूर्वघाट पर्वतमाला मध्यभाग थी भौगोलिक स्वरूपटी कौन बंगोपसागर पूर्वघाट पर्वतमाला एपटे हूँ बंगोपसागर
এটা হচ্ছে পূর্বঘাট পর্বতমালা। সো এই যে মধ্যে দেখুছ যে সবুজ অঞ্চলটা এটাকে আমি কহিয়া କ'ଣ କହିବା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନଟି ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। ଭିନ୍ନଟି K2 ଶୃଙ୍ଗ, ଆନେଇମୁଡ଼ି, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା, ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ। ଏଥିମଧ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ K2, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା, ଏଭରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ହିମାଳୟର ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ଆନେଇମୁଡ଼ି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ। ସହ ଆନେଇମୁଡ଼ି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହା ଭିନ୍ନଟା ଉତ୍କଳ ଉପକୂଳ, କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ, ସରକାର ଉପକୂଳ, କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ମିଶା ଯାଇଛି। ସୋ ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଉତ୍କଳ ପୂର୍ବରେ ଅଛି, କରମଣ୍ଡଳ ପୂର୍ବରେ ଅଛି, ସରକାର ପୂର୍ବରେ ଅଛି। ସୋ କଙ୍କଣଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ। ସରକାର ଉପକୂଳ, କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ, କାନାଡ଼ା ଉପକୂଳ, ମାଲାବାର ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନଟା କ'ଣ ଦେଖିବା। ସୋ ସରକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳଟା, କଙ୍କଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ, କାନାଡ଼ା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ, ମାଲାବାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଉପକୂଳଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ, କୃଷ୍ଣା ନଦୀ, କାବେରୀ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଦାବରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, କୃଷ୍ଣା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, କାବେରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ। ସହ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ନର୍ମଦା ନଦୀ, ମହାନଦୀ, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ଏବଂ ପେନା ନଦୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ନଦୀ ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେଟା ନଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଗତି କରୁଛି। ନର୍ମଦା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଗତି କରୁଛି। ସୋ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ। ମହାନଦୀ, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, ପେନା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଗତି କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଡ଼ୁଛି। ଦୋଦାବେଟା ଶୃଙ୍ଗ, ଆନେଇମୁଡ଼ି ଶୃଙ୍ଗ, ଚିନ୍ତାପଲ୍ଲୀ ଶିଖର, ନନ୍ଦାଦେବୀ ଶୃଙ୍ଗ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୋଦାବେଟା, ଆନେଇମୁଡ଼ି, ଚିନ୍ତାପଲ୍ଲୀ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦାଦେବୀ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ ବା ହିମାଳୟର ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ। ସୋ ନନ୍ଦାଦେବୀ ହେଉଛି ଏହାର ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, କଲିର ହ୍ରଦ, ପୁଲିକଟ ହ୍ରଦ। ଏହି ତିନିଟି ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରୁ ଏ କଲିର ହ୍ରଦ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ, ଚିଲିକା ଏବଂ ପୁଲିକଟ ହେଉଛି ଲବଣ ଜଳ ହ୍ରଦ। ସୋ କଲିର ଏହାର ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି। କ୍ରମ ଭାବରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଭାରତର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଲାବାର ଉପକୂଳ, କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ, କାନାଡ଼ା ଉପକୂଳ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଆର ଅଛି ସେଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ, 2 ଆସିବ କାନାଡ଼ା ଉପକୂଳ ଏବଂ 3 ଆସିବ ମାଲାବାର ଉପକୂଳ। ସୋ ମୋଟ ଉପରେ କ'ଣ ଆର ଉତ୍ତରଟା ହେବ। ସୋ ମାଲାବାର ଉପକୂଳ 1, ସୋ କଙ୍କଣ, କାନାଡ଼ା ଓ ମାଲାବାର ଆସିବ। ସୋ ଏ ଯେଉଁ 2, 3, 1 ଆସିବ। ଉତ୍କଳ ଉପକୂଳ, କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ, ସରକାର ଉପକୂଳ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଉତ୍କଳଟା ଅଛି, ତାପରେ ସରକାର ଉପକୂଳ ଅଛି, ତାପରେ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ ରହିଛି। ସୋ ଆମର ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠି 1, 3, 2, 1, 3, 2 ହେବ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ, କୃଷ୍ଣା ନଦୀ, କାବେରୀ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଉତ୍ତର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅବସ୍ଥିତ 1, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଦାବରୀ ଅବସ୍ଥିତ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣା, ଶେଷରେ କାବେରୀ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲେ ଆର ଉତ୍ତରଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ହେବାର ଠିକ୍ କ୍ରମ ଭାବଟା। ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ସିକିମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା। ସବୁଠୁ ଉତ୍ତର ସିକିମ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥିତ, ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଶେଷରେ ଅଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ। ଆମେ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 କ୍ରମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ଅବସ୍ଥିତ, ଏଠୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପଞ୍ଜାବ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାପରେ ଆସିବ ରାଜସ୍ଥାନ, ତାପରେ ଆସିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ସୋ କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେବ ନା 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 ହେବାର ଠିକ୍। ଶିବାଲିକ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ହିମାଦ୍ରି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ନିମ୍ନ ହିମାଳୟ। ଆମେ ହିମାଳୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ହିମାଦ୍ରି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ତା ତଳେ ଅଛି ନିମ୍ନ ହିମାଳୟ, ତା ତଳେ ଅଛି ବା ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶିବାଲିକ। ଆଉ କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହେବ 2, 3, 1, 2, 3, 1। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭାରତର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସଜାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ, ଭୁଲ ବାକ୍ୟଟି ଚିହ୍ନଟ କରି କାରଣ ଲେଖ। ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୃହତ୍ତର ବା ହିମାଦ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍। ହିମାଦ୍ରିର ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନିମ୍ନ ହିମାଳୟ ବା ହିମାଚଳ କୁହାଯାଏ। ହିମାଦ୍ରିର ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଥିବାଟା ହେଲା ନିମ୍ନ ହିମାଳୟ ବା ହିମାଚଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଏହା
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ପାହାଡ଼କୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଆମର ଶିବାଲିକ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ନାସିକ ବା ତ୍ରୟମ୍ବକରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବା ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି। କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାବଳେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି। ଗଙ୍ଗା ଅମରକଣ୍ଟକ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ମାନସରୋବର ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କ'ଣ ଜାତ ହେଇଛି? ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦୁଇଟି ଶାଖା ଆଲକାନନ୍ଦା ଓ ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ସରୋବରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜାତ ହୋଇଛି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। କଇଲରୁ ହ୍ରଦ ରାଜସ୍ଥାନ ଭୁଲ ଅଛି। ପୁଲିକଟ ହ୍ରଦ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଇଲରୁ ହ୍ରଦ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା କଥା। ଏହା ହେଲା କଇଲରୁ ହ୍ରଦର ରାଜସ୍ଥାନ ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ପ୍ରାମାଣିକ ସମୟ 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ପ୍ରାମାଣିକ ସମୟ କେତେ ହୋଇଥିବ? ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ମଝିରେ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାମାଣିକ ସମୟ ଦିଆହେଲା 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ସମୟ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ କେତେ ହେଇଥିବ? ଆର 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ଟା ଫେର ଆସିବ, କାହିଁକି ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ଟା ଆଠୁ ପଛୁଆ ଅଛି। ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଭାଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିବ। IST GMTର ବିସ୍ତାର କର। IST ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍, GMT ମାନେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେନ୍ ଟାଇମ୍। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ, ଉତ୍ତର ସୀମା 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ, ପଶ୍ଚିମ ସୀମା 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା। ତେବେ ପୂର୍ବ ସୀମାଟି ହେଉଛି 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 3214 କିମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ଉତ୍ତରଠୁ ଦକ୍ଷିଣର ଦୂରତା ହେଲା 3214, ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ହେଉଛି 2933 କିଲୋମିଟର। ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପଟି ଗଣ୍ଡୱାନା ଭୂଭାଗର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଭୂଭାଗଟିର ନାମ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଯାହା ପାଞ୍ଜିଆ କହୁଥିଲା ତାକୁ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ହେଲା ଗଣ୍ଡୱାନା, ଦୁଇ ହେଲା ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଆଙ୍ଗାରା ଭୂଭାଗ। ଫଳକ ଗୁଡ଼ିକ ଧକ୍କା ଓ ସମ୍ପୀଡ଼ନ ଫଳରେ କ ଫଳକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ଆଙ୍ଗାରା ଭୂଭାଗ ଏବଂ ଗଣ୍ଡୱାନା ଭୂଭାଗର ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତର ନାମ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହିମାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ। ଏହା ଦୁଇ ଧକ୍କା ବା ସମ୍ପୀଡ଼ନ ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀଟି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା? ନା ଭାରତର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଭାରତ ଦେଶ କେଉଁ ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତ ଦେଶ କେଉଁ ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? ନା ଭାରତ ଦେଶ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କର୍କଟ ରେଖା ଗତି କରୁଛି? ଦେଖ, ଏଇ କର୍କଟ ରେଖା ଗତି କରୁଛି ଏଇ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି। ଏକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକ ଗୁଜରାଟ, 2 ରାଜସ୍ଥାନ, 3 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, 4 ଛତିଶଗଡ଼, 5 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, 6 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, 7 ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ 8 ମିଜୋରାମ। ଏଇ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇକରି ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗ ଯାଉଛି କର୍କଟ ରେଖା, ଏଇ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରେ ଅଛି, ସେଟା ସବୁଠୁ ପୂର୍ବରେ ଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାନଚିତ୍ରଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ। ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି। ନର୍ମଦା, ତପତୀ, ଲୁନି, ମହି ଏବଂ ସବରମତୀ। ଏହି 5ଟି ନଦୀ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମ ମତାମତଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବା ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।